land mo yan, ha? One piece! Apo! Sir, sir! Makakang... Wak! Tagol na! Hey mga master! Dito ka sir! Mas maganda dito against the light dyan eh. Pas-pas Sige sir, land mo yan, ha? One piece! Apo! Sir, sir! Makakang mapuputol, ha? May bato kasi dyan, oh. Yan, oh. Box, malaking box! bato. Black drag me! Bana, kayan mo na eh! Hindi, kaya. Yung bato kayan, oh! Delikado yung bato dyan, sir! Dito. Lang yan talaga. Upo! Kaya mo yan, sir. Nice! Sir, sa atin to. Sa atin yan, sir. Sa atin yan. Hindi, mas maganda itayo mo, sir. Itayo mo lang. Tayo, sige. Tayo mo lang kung kaya mo. Kaya mo naman eh. Yan, para umangat yung line. Angat lang dapat. Kaya. Bis! Paper, men! Paper? Ayos, oh. Okay. Alak sa Yan, Japan yan, ako. Sigurado. Pana. Tama. Sir, kaya mo yan, sir, ah. Sir, land mo yan, sir, ah. Uy, okay na yan, sir. Uy, kapagalitin. Jemen! Banat! Teka lang, sir. Sige lang. Ding, panahim lahat ng ding. Nasigsigurado. Mapangkadyain tanong ang umasidigitan eh. Jemen! Men, forma, men! Nice box! Sana, men! Laki yun! Sulit na yan, sir. Ayun, kalabit sana ako rin! Yan yung sinasabi ko sa'yo eh, di ba? Oo! pahinga Kanina ko lang. ba Oo, eh. sa balak sundan eh, kaso nasarap kwentuhan natin eh. Oo nga eh. Hindi kaya. Sir, paganto mo dito, sir. May bato dyan eh. Box! Ay, may bato! Ay, dito na. Magpagano ka, sir. Tumatama! Tumatama sa bato? Fuck! Ay! Teka lang. Awan, mapugsat sanding. Kaya lumabas. Ang kakitanin. O, sige, sir. Wag mong... Tama na yun, tama na yung linya mo na rin. Intense ba? Yan, panahin na. Papanahin. Kadog na ako. Ito gul namin! Dali na! Yes! 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 Doon na, sir, doon na. Solid mga master! Woo! Woo! O yan! Fuck! Tagol na! Yes! 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 Ang galing! Bok! Sir! Tagol namin! Naligaw ako! Flex! Flex mo. Yan! Grabe, men! Uy, tanggal na! Nasa 13 kilos! Mahigit to! Oh, baka nasa 15 na yan. 15 kilos na yan, sir. 15 mahigit na yan. The best! Agyo mo ba? Woo! The best! Flex lang natin. Walang power yung anchor. Wala lang braso eh. Flex lang. Pagbuhay pa. Teka lang, sir. Flex lang. Flex. Yung biwas sir. Yung biwas. Try ko lang, sir. Ay, mga lambot na ako. Meron, Rad. Pag may tsaga, may linaga. Tanggalin mo lang yung ano. Madami yan. Flex na lang, sir, para makita yung papel. Nice one, sir. Good ball. Ayos. Nasa ano to? Mahigit 15 kilos na to. Oo. Oh, mga idol. Laki. Hawakan mo. Naku naman. Check! Ay, naku naman. Pinos kayong makanya dito lang mo. Makawit ka. Nandun ba yung setup ko? Tanggalin mo na. Ano, picture lang kita matindi. Oo, picture. Abang buhay pa. Ganon, sir. Oh. Doon ka. Bok. May power pa. Idol, laki. Grabe. Brad, pwede ba tanggalin mo lang? Delikado yung ano. Ay, baka kulipag-pag pinapapanayin. Eh, tayo. Upo ka, Pok, nakaupo. Ano? Ayun.
Pwede yung tulungan nyo. Oy sir, baka maano yung kamay mo dyan ah. Kaya, sige. May gloves, sir. May gloves. Sir, gloves. Pauli mga idol. Doon ka ho, Bok, sa medyo mataas. Pwede tulungan, para maganda picture. Akong babanat siya sa ano. Balik ko na lang sir. Akong babanat sa video. Ano. Anong swerte yung kinain mo? Kinain tayo, inuli mo. Yun ang swerte. Dito ba? Dito ba sir? Dito ba? Oh, dyan. Dito. Okay. Dito ka. Huli mo yung van. Brad. Upo ka. Baba mo yung paa mo. Hindi, baba mo yung paa. Upo kang gano'n, no? Yan, pana. Yan! Diretso mo, ha? Gira, tuloy giant. Oy. Gira, tuloy giant. Hindi nakikita pagkakuha. Punta ka na dun sir. Punta ka na dun. Okay na dun. Hindi ata naka-open yung camera mo kanina? Oo, pinatay ko na. Hindi, kanina naka-open. Dito. Ay, okay. Kaso cellphone yung ginamit ko eh. Sana men, the best. Sana. Sulit. Meron pa yan, sir. Meron pa yun sir. Akong big... Teka lang. Sir. Okay! Bok, yung kopya, ano? Kahit ako din, mag-set ako ng picture sa inyo sir. Sige, diretso mo isda. Akong bala. Kaya tagayin ka. Hindi, okay lang. Sige mo. Diba? Sabi ko sa inyo sir eh. Ang galing, moral. Okay yan.